फाशाला आगरतला रवीन्द्र भवन त्रिपुरा नेहरू शिक्षा केन्द्र बदलनि लुआइजि मुंबाई संकासदाग युवा समाचार इंडिया 2047 नि कुचुक पेरामनि पांदाव मानजाखा केन्द्र शिक्षा हामग्राइते थंबेदनि मंत्री अनुराग ठाकुर अ पांदाव बनो कारिबो मानजाखा थंबेदनि मंत्री सुशांत चौधरी केन्द्र मंत्री प्रतिमा बमिग्न खबुई कुचुक पेरामनि अफिसार्स रक हाकतते हास्तिनि शिक्षा हदानि थिनांगनो संसासा ख्लाइना बागैनो नेहरू शिक्षा केन्द्रनि लुआइजि मुंबाई अ पांदा संकास हनी सावी मांखा कलेजले यूनिवर्सिटी व शिक्षा हदानि हामग्रानि बागै केन्द्र शिक्षा बेदिक हाकतनि लगी त्रिपुरा हास्तेव खा थांसारि वै गोबांमा सामंग बुतांनो मुक्तां ख्लाइनाय हनै बायथानि कक नारकमाव सावै खनारिका केन्द्र मंत्री अनुराग ठाकुर कि हम Y20 टॉक्स एंड वाई टॉक्स और वाई वॉक हम दोनों ही आपके हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में आकर करवाएंगे ताकि युवाओं की बात को भी जो दुनिया भर के लोग दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश जिसका G20 का ये ग्रुप है ये समूह है उनके जब बड़े नेता सितंबर महीने में मिलेंगे तब हम देश भर के युवा क्या सोचते हैं हम उनकी सोच का एक डॉक्यूमेंट बनाकर हम उनको देने का प्रयास करेंगे कि जहां दुनिया के युवा क्या सोचते हैं और मेरे भारत का युवा दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचता है हम उसको भी आगे देंगे। जैसा मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रदूषण मुक्त या क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो COP21 में और COP26 में भारत ने नेतृत्व देने का काम किया है और नेतृत्व किस दिशा में जब दुनिया के बड़े बड़े देश हट गए कुछ नहीं कर पा रहे थे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने बनवाया आबनतय हाकतनि शिक्षा हदानि वानसुमुंगनो हायुंनि बस्कांगो तिसावै रमना बागै G20 सम्मेलन फाइ मानजाकनाय हायुंनि अजमा रकनि बस्कांगो हाकतनि शिक्षा रकनि वानसुमुंगनो बरकनि बेदेकनि बिसिंते साक्लाय जानाय हनि साका केन्द्र मंत्री हास्तिनि शिक्षा हामग्राइते थंबेदनि मंत्री सुशांत चौधरी बायथानि कक नारकमानि बिसिंते सावै खनारिका 2047 बिसि जरा हाकतरते हास्तिनि शिक्षा हदा रकनि वानसुमुंग रक बसक जरातै बस्कांगो आबर रग्न तुये हाकतर रगै सामंग बुतां पालाई जागै दंग জায়গায় যাবে 2047 সালে দেশের অর্থনীতি কোন জায়গায় থাকবে সেই বিষয়ে একটা রোড ম্যাপ আমাদের সরকার দেশে তৈরি করেছে এবং আমাদের রাজ্যেও সেটা আমরা তৈরি করেছি যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তর যে নেহেরু যুব কেন্দ্র আজকে এই যে কর্মসূচি যে আগামী দিনে যুব সমাজ কোন দিকে যাবে 2047 পর্যন্ত আমাদের যুবকদের কি ভূমিকা থাকবে দেশ গঠনে সেই বিষয় নিয়ে সারা দেশেই এই ধরনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের যুবকদের অনুপ্রেরণা আমাদের ইউথ আইকন হিসেবে আমরা যাকে জানি চিনি আমরা স্মরণ করি স্বামীজিকে স্বামী বিবেকানন্দকে গতকাল যুব দিবস পালন করা হয়েছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী কর্ণাটকে ছিলেন যুব দিবস পালন করার জন্য সেই যুব দিবস প্রতিবার আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস দপ্তরের আয়োজনে আমরা পালন করে থাকি আমাদের রাজ্যেও সেটা আমরা পালন করেছি স্বামীজি যেটা বলেছিলেন आबनतय हाकतरते हायुंनि शिक्षा हदानि आथुकुरि स्वामी विवेकानंदन बरम रिवै मुइतो ख्लाइका सुशांत चौधरी शिक्षा सालते शिक्षा हदानि नासिक मुनो लामा फुनुगनानि बागै स्वामी विवेकानंदनि याकुमु रक्न बायथानि कक नारकमानि बिसिंते सावै खनारिका केन्द्र मंत्री प्रतिमा बमिक অনেক গুণীজনরা রয়েছেন দীপা কর্মকার রয়েছেন পাশাপাশি আমাদের দীপা কর্মকারের যিনি ট্রেনার নন্দীবাবু রয়েছেন আমার সাংবাদিক বন্ধুরা সবাইকে শুভ সকাল আমরা আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথা শুনতে এসেছি গতকালকে আমরা গোটা দুনিয়া যাকে মানছেন এখন পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন যুব দিবস হিসেবে আমরা উদযাপন করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ভারতবর্ষকে যদি জানতে হয় বিবেকানন্দকে জানতে হবে আজকে শুধু
ভারতবর্ষের যুবক নয়, গোটা পৃথিবীর যুবকরা আমাদের এই স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করছেন, অনুকরণ করছেন, যিনি খুব কম বয়সে ভারতবর্ষকে এবং সনাতনকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন সমস্ত দায়ভার। তাকে প্রকৃত যদি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে যাই, তাহলে ভারতবর্ষ নির্মাণে 2047-এ যে স্বপ্ন আমরা দেখছি মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে, সেই স্বপ্ন এই সভাগারে আমরা যারা যুবকরা রয়েছে সে সবার স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একসঙ্গে দেখছেন। যুবক মানে হচ্ছে তেজ, যুবক হচ্ছে ঊর্জা, যুবক হচ্ছে শক্তি, যুবক হচ্ছে এক বন্যার মতো, এক প্লাবনের মতো এক প্রবাহ। এবং সকালবেলা যখন সূর্য রশ্মি উদ্ভাসিত হয়, সে উদ্ভাসিত যে শক্তি, সেই শক্তিটা হচ্ছে যুব শক্তি। আর 2047 সালে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নির্মাণ করতে গেলে আমাদের যুবকরা রয়েছে, সেই পরিপূর্ণ শক্তি যুবকদের মধ্যে রয়েছে। এই যুবকরাই ভারতবর্ষ ha kotor rugui no borom rimani bisingte shikla shal palailai jakha baithangni kuthok wansumungte bukha bai hayungni lukoroklo lama phunugui kalangkha sonasi Swami Vivekananda. Bureau report Kokhoran.